हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिन पर मुझे आज आसी यूट्यूब की तो आज आप देखी पारे आज आम पहुँची जाइए चौमुक आज जो गार्डन अच्छे से गार्डन देखी पारे बर्तमान सुधा। तो ये बर्तमान गार्डन भर फास्ट प्रवेश द्वार आम आसीचु तीन भाई बर्तमान बुलिया चौमुक गार्डन। बहुत सुंदर भाव में जगटा को कर देखी पार बुलियापाई आसछन्ति सब। ये हूँ मो बड़ भाई आउ ये देखी पार्छ ये मो पीसी पुओ भाई। तो आपण मैंने देखी पार्छ गार्डन केमती बनई ये बहुत फेमस जगह यहाँ चौमुख। तो आम बर्तमान बुलिया पूरा गार्डन। तो देखी पार्थ गार्डन एमती बहुत सुंदर लगुच गार्डन। मो भाई बर्तमान कहले चारिआडे पूरा बहुत सुंदर भाव में वीडियो बनई सबुआडे आम सब जगह बुलिया बर्तमान सब आपण मान सब जगह बुले देखू केमती जगहटा है। फुलगुड़ा फुलटा देखो जी आप जानते फुलटार ना कमेंट कहे निहाती। देखो ये फूल बहुत सुंदर होइछे एवं बहुत मजा देखा फूलटा। बहुत सुंदर भाव में गार्डन गछ को पूरा सजे पूरा लगा देखी पारे। एपटे देखले आपण माने एपटे देखले एंट्री गेट अछि। एपटे देखले एपटे एंट्री गेट नारे किछि नै गोटे बाउंस गोटे बंधा है एपटे कुकुर पुकुर नहीं आसला कि आपण बर्तमान गार्डन बुलिया देखी गार्डन पूरा बहुत सुंदर लगुच लगी। तो आपण माने आसी बुली पारिबे चौमुख जगह। देखी पार्थे बहुत सुंदर मूर्ति आ बहुत सुंदर लगुच जगहटा। आज बुलिया आसी जगहटा को आपण को भी देखो आपण मैंने देखु आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं एमती बहुत सुंदर सुंदर जगह देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ एमती जगह आपण को देखेबू प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। गछटा को देखु गछटा को देखिए आपण मैंने कमेंट करूँ ए गछर ना कौन। तो देखी पार्थे पूरा गार्डन आम बुलुचु देखी पार्थे बसिकी आराम से वीडियो बनवा। तो आम बर्तमान बुलुचु पूरा गार्डन। तो आपण मानक पूरा बुले की पूरा गार्डन देखेबू। या मोर भाई कैमरामैन भाई ये बर्तमान तो पानी चालू ना एवं बोधे लाइन पड़े जाइए ना लाइन थी पानी चल था पूरा बहुत सुंदर देखा जाता। पर आपन को देखू जी चलुवा समय आम आपको पूरा देखेबू पूरा भ्यू देखेबू आप देखी पार्थे। बहुत खरा लगुच बहुत खरा बर्तमान टाइम है दुईटा पाखापाखि टाइम है। तो ये वीडियो बनाऊँ ना खरारे बहुत खरा लगुच। तो आपको पूरा चौमुख पार्क रो मेन पार्ट आपण मानक देखो जो थी आम समस्ते सेल्फी उठाती। ये देखी पार्छ पूरा मो पछरे देखी पार्छ पूरा चौमुख जो सेल्फी उठाती समस्ते से जगह आपको पूरा देखेबू। पार्क गोटे स्थान देखते ये शिव बर्तमान बस पार्वती देखी पार्थे पार्क ये जगहटा बहुत फेमस जगह रोचे चौमुख आम बालियापाड़ चौमुख गोटे स्थान जहाँकि एबे नुआ पार्क टी नुआ है। तो आपण मैंने आसी देखी जातु ये पार्क टी को बहुत सुंदर है आर्टिफिशियल पार्क बहुत बने से मुझे गार्डन बुलिला गोटे गछ देखिली सब बड़ सब
ଛୋଟ ଗଛ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ବାଉଁଶ ଗଛ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଉଁଶ ଗଛଟି ଏତେ ଛୋଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଉଁଶ ଗଛଟି ବହୁତ ଛୋଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ଛୋଟ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ। ଯଦି ବି ଦେଖିଥିବେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଠି ଆମେ ସେଲ୍ଫି ଉଠଉଛୁ। ସେଠି ହାଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ହାଟରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆପଣ ଯାଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ହାଟ, ଯେଉଁ ହାଟଟାରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ହାଟ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛ, ହେଲା କି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଉଠେଇବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହରିଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ତାଙ୍କ ମା ହରିଣ ଆଉ ତା ସହିତ ଛୁଆ ହରିଣ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହରିଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଲ୍ଫି, ଯୋଉଠି ସେଲ୍ଫି ଉଠା ହୁଏ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା ବୁଲି ସାରିଲେନି ପାର୍କ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ସାଇଡରେ ବୁଲୁଛେ। ସାଇଡରେ ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋଳି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆସିକି ଆପଣ ଦୋଳି ଝୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟି, ହେଲା କି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଲଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚୌମୁକ ଜାଗା। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗାର୍ଡେନର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗାର୍ଡେନରେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାର୍ଡେନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।